Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mendemonstrasikan hafalan hadis dari adik yang bernama siapa adik? Rifal Fahdi Dari dari Sampang. orang tua, Sabi ibu? Hikmah. Baik. Saya mulai. Bulul Maram itu ditulis oleh siapa? Ibnu Hajar al Asqalani. Judul lengkap dari Bulul Maram? Bulul Maram min Adillatil Ahkam. Baik. Ada berapa hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar? 1373. Baik, dari beberapa hadis itu jelas ada hadis yang paling pendek dan paling panjang. Coba bacakan hadis yang paling panjang di dalam kitab Bulul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fa kharajna ma huwa hatta idza ataina dzal hulaifata fawaladat Asma bintu Umayyah faqala igtasili wastasfiri bisawbin wahrimi wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid summa raqibal qaswa hatta idza tawad bi alal bid ahla bit tauhid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak hatta idza ataina al baita istalama rukna farama salasan wa ma sya'ar sum'ata maqama Ibrahim fasalla summa raja'a ila rukni fastalamu summa kharaja minal babi ila safa falamma dana minas safa qara'a inna safa wal marta inna safa wal marwata min sya'irillah abda'u bima abada Allahu bih faraqiya safa hatta al bait fastaqbal qiblata fa hadallahu wa kabbarahu wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasar abdahu wa zamal ahzab wa'dah summa da'a baina dhalika salasa maratin summa nazala minas safa ila al marwa fa fa'ala ala al marwati hatta sabat qadahu fi batnil wadi sa'at idza su'adata syafa hatta idza su'adata sa'ila al marwati fa fa'ala ala safa kama fa'ala ala al marwati fa dzakara al haditsa wa fihi falamma kana yawmut tarwiyati tawajjahu ila minan warqiban nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr summa maka qalilan hatta talati samsu fajaza hatta ata arafata fawajada kubbatan qad duribat lahu bina mirata fanazala bi hatta idza zalat syamsu amara bil qaswa faruhilat lah fatabat al wadi faqataban nasum adana sum aqama fasalla adh-dhuhra sum aqama fasalla al asra walam yusalli bainahuma syai'an summa rakib hatta at al mauqif faj'ala batnaqatil qasa ila sokra wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi wastaqbal qiblata falam yazal hatta warabati samsu wa dhahabi sufratu kullan hatta qabal kursu wa daf'ah wa qad shana qalil qasu azimam hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi wa yaqulu bi yadihi limna ya ayyuhan nas asakinata sakina kullama ata hablan arqalaha qawlin hatta tasmada hatta ata al muzdalifata fa salla biha al maghrib wal isya bi adin wahidin wa iqamataini wa lam yusabbih bainahuma syai'an summa taja hatta tul al-fajr hina tabayyana al-husuh bi adanin wa iqamatin summa rakiba hatta ata al-mash'ar al-aram fastaqbala al-qiblatah fada'ah wa qabruha la falam yazal waqfan hatta asfara jiddan fada'af qabla an tatlu asy-syamsu hatta atabatna muhasir faharraqa qalilan summa salakat tariqul ustu allati takhruju alal jamratil kubra hatta ata al jamrata allati inda syajarati faramaha bisab ahsayatun yukabbiru ma'a kulli hasatin minha misla qasal khasfi rama min batmil ladhi summan sarfa ilan man hari panahra summa rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala bima kat adhurah rawahu muslim mutawwalan. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ini hadis terpanjang. Adik, itu hadis membicarakan tentang apa? Kriteria haji dari awal sampai akhir. Dari haji, dari awal sampai akhir. Sampai akhir, subhanallah. Semoga naik haji. Amin. Berikutnya hadis terpendek. Ada di bab Iqrar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murran sahahu Ibnu Hibban fi hadisin tawil. Baik. Tadi membicarakan tentang haji. Ketika haji pasti akan ke Madinah, Masjid Nabawi. Ada hadis yang membicarakan tentang fadilah Masjid Nabawi. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Zubair radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi bi mi'ati salatin rawahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Hibban. Di situ ada fi masjidi hadza. Saat ini ada beberapa pelebaran di Masjid Nabawi. Kira-kira ada penjelasan hadis lain? Isim Isaruh Hadza di sini memberi faedah bahwa yang termasuk dalam hadis tersebut adalah masjid yang ada ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini. Jadi pelebaran masjid penambahan yang ada di Masjidil Haram ini tidak termasuk pada masjid tersebut. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Sedangkan menurut selain Imam Nawawi berkata ini hanya untuk menentukan Masjid Nabawi dari masjid lain yang ada di Madinah dengan menjadikan syahid hadis riwayat Ibn Abi Syaibah Nabi Hurairah lau mudda hadzal masjid ila sona lakana masjidi. Andaikan masjid ini diperlebar sampai ke sona maka itu sudah termasuk masjid ini, Masjid Nabawi begitu. Syahid itu ada di Bulughul Maram, ada di kitab yang lain? Ada di kitab lain. Alhamdulillah, berarti sudah bisa mengembangkan ke kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah. Selanjutnya di kitab Bulughul Maram itu ada beberapa istilah yang disebutkan terlebih dahulu oleh Imam Ibnu Hajar. Di antaranya adalah Syaikhani. Itu siapa maksudnya? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Arba'ah? Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Kalau Sita? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Kalau istilah muttafaqun alaih? Hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat dari satu rawi. Dari satu riwayat. Baik, kembali pada materi hadis. Di fikih kita yang merujuk pada juga di Bulughul Maram itu ada dua hadis yang di situ terjadi ta'arud atau pertentangan berkaitan dengan seorang istri yang sedang haid. Rasulullah menjelaskan dua hadis di sana. Tolong Anda sampaikan hadisnya. Kemudian sampaikan madlul dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anna lihud kanat idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah rawahu Muslim. Wa an Ma'ad bin Jabal radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahilu lirajuli min imra'ati wa hiya haidun qala ma fawqal izarahu Abu Daud adha'afahu. Dalam hadis pertama ini dari sahabat Anas bahwasanya orang Yahudi ketika istrinya sedang haid mereka tidak muatai istrinya. Lalu Nabi bersabda lakukanlah semuanya kecuali jima begitu. Yang kedua dari sahabat Ibnu bin Jabal, beliau bertanya pada Rasulullah apa yang halal bagi suami ketika istrinya sedang haid. Lalu Rasulullah menjawab boleh istimta dengan suatu yang di atasnya sarung. Maksud di atas sarung? Dari sarung ke atas. Oh gitu. Jadi selain baina surrah warukbah gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk adik ini. Barakallahu fiik. Cukup sekian dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.